Estaremos viendo versículos 13 al 21 en esta noche. Hermanos, es tan importante como cristianos no caer en dos errores muy comunes. Hazte cuenta que por este lado está un error y por este lado está otro error. Y los errores a que me refiero hoy, uno es el error de ser demasiado pasivo. De ser cristiano, pero realmente no buscar al Señor. No buscar a la santidad. Simplemente aceptar a Jesús y luego continuar igual. Eso es el error de ser pasivo. Al otro lado es el error de vivir con un estrés de que todo depende de ti. El error es que no depende de ti, depende de Dios. Nuestra esperanza no está en nosotros, está en el Señor. Y queremos evitar esos dos lados y esos dos errores. There are two errors that I would like you to consider and try to avoid as a Christian. The first is, on the one hand, there are Christians who are entirely too passive. They are not active in any sort of pursuit of the Lord or holiness. They claim to have accepted Christ, and yet they continue as if nothing had changed and everything was the same as before. And that is not biblical Christianity. But the other error is to live life under tremendous stress, thinking that it's all about you and your work and your effort, and to forget that our hope is ultimately in God. That too is a grave error and not fitting of those who follow Jesus. We need to be active. We need to also remind ourselves that at the end of the day, we will grow, but we will grow by God's grace. And that our hope is ultimately in Him. Necesitamos recordar, hermanos, que hay que echarle ganas. Hay que esforzarnos para crecer. Y a la vez, no podemos olvidar de que al final del día dependemos siempre de la gracia de Dios. Y que nuestra esperanza no está en nosotros, está en Él. Amén. Muy bien. Así que Pedro comienza aquí. Después de haber hablado de cómo estamos en una situación tan especial, piensa en nuestro privilegio como cristianos creyentes del Nuevo Testamento. Nosotros conocemos a Jesús y ha venido una vez, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ellos vieron nada más la sombra, pero nosotros conocemos a Cristo de una forma más profunda que los santos más grandes del Antiguo Testamento. ¡Qué privilegio! ¿Cómo responderemos? Pedro nos dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. So Peter is picking up and he's just told us how great and how glorious a situation we find ourselves in. We know more about Jesus than the Old Testament saints did. That's what he was just talking about earlier in this chapter. He was saying the prophets, they looked forward to what we know. What a glorious privilege we have. How should we respond? He says this, therefore prepare your minds, verse 13, for action. That's the right response. To prepare your minds. Ceñid vuestro entendimiento. The word that is used there is to gird up the loins for the purpose of action. In the time of the New Testament, nobody wore pants. Okay? There were no pants, so people wore toga things and long shirts. And if you're going to run, never worn a toga, but togas don't look like they would be very easy to run in, right? Long around your ankles. So what you do is you'd pull up your toga and you'd tie your belt around it so that you are now ready for action. You go run, you go work, that was what you're going to do. That's the word that is used
that's behind this, prepare your minds for action. Gird your minds, if you will, or gird yourself so that your minds will be ready for action. Ceñid se refiere a usar un cinto. Y tenemos que recordar, en aquellos tiempos nadie usaba pantalón, sino usaba una toga más larga. Y cuando ibas a correr, ibas a la acción, pues te va a estorbar. Ellos recogen la toga, van a poner un cinto, se van a abrochar para poder mover sus piernas sin problema, para trabajar o como un soldado para la acción. Hay que estar listo, hay que estar activo, hay que ser intencional con nuestra mente. We have to be intentional with our minds. We cannot be passive with our minds. I don't know if you have a car that has cruise control. Cruise control on my car is broken. It used to have cruise control. We rented a car not that long ago, and we were driving this car, and it was crazy. I thought I was turning on cruise control, but it was like cruise control 5.0, right? Because this car, I put on the speed limit, and then there's a curve, and all of a sudden, next thing I know, the wheel's turning. I didn't do anything. And then I went to change lanes, and I guess I didn't put my blinker on, and it freaked out. Car practically drives itself. It's crazy. I'm used to cars where I have to move my foot to go faster and move my foot to brake. And this car would brake if it got to, you thought you were too close to another car. It's weird. Maybe that's a good thing in cars. I don't know. It's not how Christianity works, right? You have to be active. You have to be alert. You have to be engaged. You have to be intentional. Hace tiempo rentamos un carro y no sé si los carros de ustedes tengan el cruise control, cuando tú planes el botón y se mantiene en la velocidad. El mío ya no funciona, puro pie. Pero este carro, wow, planabas el botón y se mantenía en la velocidad. Y luego yo estaba manejando y de repente llegamos a una curva y el volante empieza a hacer así. Pero yo no hice nada. Y me di cuenta que el mismo carro se mantenía en el carril. Y luego yo iba a cambiar de carril y no puse el señal. Y que se aloca el carro, que no me quiere dejar cambiar de carril. Y que me acerca otro carro y empieza a frenar. Y das de cuenta que el carro todo lo hace, se maneja solo. Qué locura en los carros nuevos. No sé si sea bueno, sea malo. A mí se me hizo muy raro. Pero otra cosa sí sé que es mucho más importante. La vida cristiana no es así. Hermanos, no hay un botón que nada más planes tú y luego te pones a practicar o fijar en otra cosa. No. Hay que ser activo, hay que ser intencional, hay que fijar. Hermanos, la vida cristiana no es pasivo. Christian life is not passive. We have to be engaged. And so he continues to keep sober in spirit. Sed sobrios en espíritu. Es tener una disciplina, es estar alerta, no permitir que tu mente está desviado o no funcionando bien. Tenemos que estar alerta. Si eso fuera la única exhortación, podríamos caer en la trampa de pensar que todo depende de nosotros. If we only had this exhortation, we might think that it all depends on us. That's not what Peter is intending to say. We need to be intentional. I want to encourage you to be intentional. How are you going to prepare your mind for action? Tenemos que ser intencional, sí. Y quiero animarles a ser intencional. ¿Cómo vas a ceñir tu mente, tu entendimiento para acción? Hermanos, necesitas tener cuidado qué está entrando a tu mente. Necesitas que buenas cosas entran
a tu mente. You need to be intentional about what goes into your mind, what you watch, what you listen to, who you talk to. You need to put good things in your mind. Necesitas poner cosas buenas en tu mente. You need to spend time in the Word. Necesitan pasar tiempo en la palabra del Señor. It's almost January, which means it's time for me to encourage you to read your Bibles. Es casi enero, así que me toca animarles, hermanos, lee tu Biblia y haz un plan. Muchas veces venimos a la iglesia y el pastor dijo que debo de leer mi Biblia más. Y tú dices, sí, debo de leer mi Biblia más. Pero no va más allá que eso. Haz un plan. Ahora mismo, si no escuchas otra cosa que yo digo, haz un plan para leer tu Biblia. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿A qué horas? ¿Cuánto tiempo? Dedícale, hermanos, 10 minutos cada día. Ponlo en tu teléfono ahora mismo. Un recordatorio que tu teléfono te avisa cada día a las 9 de la noche. Voy a leer la Biblia. O cada mañana me voy a levantar y voy a leer la Biblia. 10 minutos. Haz una rutina. Ser disciplinado. Esfuérzate. ¿Qué piensa, hermanos? ¿Qué especial sería? ¿Qué especial sería en un año? Si Dios quiere y todos estamos aquí. En un año voy a hablar probablemente en estos tiempos otra vez de leer la Biblia. ¿Y qué especial sería que tú dijeras, casi termino? Ya estoy en Apocalipsis, ¿verdad? Si lees 3 capítulos cada día, leerás toda la Biblia en un año. No es tanto. 3 capítulos, ¿cuánto tarda? 15 minutos, ¿verdad? Aparte de ese tiempo, haz un plan, sé disciplinado. O si ese se te hace mucho, comienza con leer un capítulo de Proverbios cada día y todo el año. Y vas a leer Proverbios 12 veces. ¡Wow! Qué sabios seríamos si todos leéramos un capítulo de Proverbios cada día. Hay que ser disciplinado, hay que hacer un plan. No solamente decir, sí es cierto, debo de leer más. No, haz un plan. Esfuérzate. Right? Encouraging you to read your Bible. I try to do this every year. Read your Bible. Don't just listen to me right now and go, yeah, you're right. I should read my Bible more. No, actually do it. Actually make a plan. Actually set an alarm. Get a reminder on your phone so that you go, I'm going to spend 10 minutes every day. Or I'm going to read a chapter every day and I'm going to do it at this time. You got to be intentional with it. If you're not intentional, it won't happen because life will happen and you'll get tired. And it's easier to watch TV or look at your phone. Be intentional. Wouldn't it be amazing? A year from now, if you could say, I'm almost done reading my Bible. Because about a year from now, I'll probably say this again. Then for you to really go, I'm like getting into Revelation right now. Merry Christmas, right? Like it's awesome. That'd be so great. Think of all the wisdom that would be filling your mind if you did that. Or this is too much. Okay, fine. Read one chapter of Proverbs every day for the next year. You would read through Proverbs about 12 times. How much wisdom you would acquire if you did that? It would be amazing. But you have to be intentional. It won't happen if you just go on cruise control and do what comes naturally, because it won't come naturally and it won't happen. You need to be intentional and prepare your mind for action. Hay que ser intencional. Pero bien, aquí está la gracia también. Recordemos esto, sed soberbios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente ¿en qué? ¿En ti? ¿En tu disciplina? No, en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Fix your hope completely on what? On you? On your strength? On your self-discipline? No. You need to be active, but your hope is to be set completely on the grace just to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Your hope and my hope at the end of the day will always and only ever be the grace found in Jesus Christ. Nuestra esperanza, hermanos, siempre y solo será la gracia que nos trae Jesucristo. Amén. Sé activo, esfuérzate, pero no caes en la trampa de pensar que
depende todo de ti, que tu salvación proviene de ti, tu esfuerzo, o que tú lo vas a merecer. No, siempre al final va a depender de Jesucristo. Much of what follows is an outworking of those two ideas contained in verse 13. So we'll try and move a lot faster here. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis en vuestra ignorancia. No vuelve a los viejos caminos. No crees a la mentira. Uno dice, ay, no, como cristiano tengo que ser disciplinado, tengo que esforzarme. Y una mentira empieza a escuchar en el oído. Y el enemigo te empieza a susurrar. Recuerda los mejores tiempos cuando tú eras libre y hacías lo que tú querías. Hermano, despiértate, eso no fue libertad. Eso jamás fue libertad. El hecho de hacer lo que te da la gana puede ser tristemente un camino a la esclavitud. Y sin Cristo seguramente lo va a hacer. Hermanos, solamente porque uno hace lo que es su impulso, no quiere decir que está libre. Piénsalo. Piensa en las personas que dicen todo lo que viene a la mente. ¿Les conviene? ¿Son libres? No. De hecho, se meten en un chorro de problemas. Piensa en las personas que compran todo lo que pueden. Ten cuidado con esas tarjetitas de plástico, ¿verdad? Fácilmente tú vas y que compre lo que me da la gana hasta que Visa me dice que no puedo. Híjole, hay gente que están por años pagando esas deudas con intereses súper altos. Eso no es libertad. Libertad económica viene con control propio, un buen plan económico, disciplina trae libertad. Piensa en los que comen todo lo que les da la gana, aunque el doctor les dice que tú tienes diabetes y no puedes, ¿qué va a pasar? Van a morir. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Hermanos, podemos continuar. Así funciona el pecado, es como cualquier vicio. Piensa en el que toma cuando le da la gana. Y luego tristemente siempre le da la gana. Y luego tristemente no puede frenar nada. Pierde su familia, pierde su trabajo, pierde todo. ¿Es libre? No, claro que no. Hace lo que quiere, pero es un esclavo a sus pasiones. Así es el pecado, sea lo que sea. Entonces, Pedro está diciendo, sé disciplinado, sé intencional, sé activo, no vuelves a estos caminos de simplemente hacer lo que te parece bien en el momento sin pensarlo. Peter is saying, don't go back to the way things were before. Don't listen to that little voice that might whisper in your ear and say, oh, I remember the good old days before I came to Jesus and I was free and I did whatever I want. He says, you weren't free, you were a slave. Right? That's the way it works. People say whatever they want to say, but it doesn't free them. It enslaves them. They get into arguments and create problems. People eat whatever they want to eat, but the doctor says it's going to kill you, and they continue to eat. They're not free. They're slaves. People buy whatever they want to buy, but they're not free. They're getting in debt, and they'll be in debt forever, trying to dig themselves out of credit card debt and all kinds of terrible things that happen. Discipline actually brings freedom. Intentionality brings freedom. This is how all vices work. This is how all sins work, right? You think of the man who's an alcoholic, and he drinks whenever he wants, so he's free, but he couldn't be any less free. He's a slave. He's a slave to his passions and his desires. And all sin is like that. And Peter says, no, be intentional, be active. Don't go back to those patterns. We need to be holy, like the one who's called us. Necesitamos ser santo, como aquel que nos llamó. Sino así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en algunos aspectos, sino en todos aspectos. But be like the Holy One who called you. Be holy yourselves in all your behavior, every aspect of who you are, because it is written, you shall be
holy, for I am holy. In Greek, it's not a command. It's a statement of fact. You will be holy. En griego, hermanos, no es un mandamiento, es un hecho. Serás o serán santos. Hermanos, eso es nuestro futuro es seguro. Así que no caes en creer las mentiras, es que yo no puedo, es que yo nunca voy a poder. No, sí puedes y Dios lo va a hacer en ti. Dios te va a hacer santo. Así que no te das por vencido, tú échale ganas, sé activo, sé intencional, porque tu futuro, por la gracia de Dios, es seguro. Serán santos, como Dios es santo. Así que échale ganas. No usas eso como excusa para ser pasivo. You will be holy. Y'all will be holy. That's what it says. It's not a commandment to try to become something. It's a statement of fact. This is who you will be. Don't believe those lies that, well, I can't do it. I'm not going to ever. No. You will be holy one day. You are holy now in Christ, and you will be holy in every sense of holiness like God in His holiness. That is certain. Let that motivate you, not to be passive and lazy, but to be active. And to go, God has secured this future by His grace for me. Therefore, I will intentionally live in line with the future that has been bought for me by the precious blood of Jesus Christ. He reminds us in verse 17 that we will give an account of our life to the Lord. That's important to not lose sight of. Christians don't fear condemnation, but that doesn't mean that we won't give an account for our lives. El cristiano no tiene miedo a la condenación, pero sí dará cuentas a Dios por lo que hemos hecho con nuestra vida. Y de eso se trata, versículo 17. Y nos recuerda, hermanos, estamos en un tiempo de peregrinación. He reminds us so beautifully here that this is during our stay on earth. The Spanish translation brings us out well, your pilgrimage, your journey between one point and another. This is temporary. Remember that. This life, very short. Eternity, very long, right? Don't get it backwards. Live well, knowing that what we do, it ripples out. Knowing that what we do, we'll give an account for when we stand before the Lord. Lo que hacemos en esta vida cuenta, hermanos, es importante y es corto. Algún día daremos cuentas al Señor. Vamos a ser activos. So let's be active. Let's be intentional. Remember, verse 18, you were not redeemed with perishable things like silver and gold, right? What's some valuable stuff? Well, silver and gold are some of the most valuable stuff. But Peter says that's perishable stuff. That's not impressive. That's not what you were bought with. Recordemos, hermanos, cómo fuimos redimidos. Fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada por vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. No fuimos redimidos con oro y plata. Y uno dice, pero oro y plata, pues eso me gustaría a mí tener un poco, muy valioso, ¿no? No, dice que a comparación del precio que fue pagado para nosotros, el oro y el plata no son nada. ¿Con qué fuimos redimidos nosotros? Con la sangre preciosa. Como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo, hermanos. Fuimos comprados por un precio. Fuimos liberados del pecado por un precio. Que eso te motiva. Alto precio fue pagado para que tú vivieras libre del pecado. No para que volviéramos. ¿Qué estamos diciendo a Dios? Cuando Él nos libera del pecado con tan alto precio y luego nosotros pasivamente, voy a volver al pecado. Es una ofensa, hermanos. Es una ofensa. Hay que reconocerlo.
We're being encouraged to recognize that we have been bought with something far more precious than silver or gold, with the precious blood as of a lamb, unblemished, spotless, that is the blood of Christ. What are we saying to God when we passively just slide back into sin like it's no big deal after He paid such a high price to free us from it? How unbecoming and unfitting of a Christian to care so little about sin. We've been bought with a price of infinite worth. Nos ha comprado Dios por un precio, hermanos, de valor infinito. Y qué ofensa cuando minimizamos el pecado, cuando no lo tomamos en serio y cuando no ni esforzamos ni poquito para crecer en santidad. Speaking of Jesus, He was foreknown before the foundation of the world, but appeared in these last times for the sake of you. Here's this great encouragement. This has been the plan since forever. This is always God's plan to send Jesus. And we are those who are blessed to live on this side of His first coming. And it was done for us. Christ came for us. Porque Él estaba, Jesús, preparado desde antes de la fundación del mundo. Siempre ha sido el plan de Dios, hermanos, mandar a su Hijo. Nosotros tenemos la bendición de vivir de este lado de su primer venida. Ha venido por amor. Vino porque nos ama. And it's because of Him that we're believers in God, who raised Jesus from the dead and gave Him glory so that your faith and hope are in God. Nuestra esperanza, ¿dónde está? En Dios, ¿verdad? Por medio de Él, sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al final, le echamos ganas, pero recordemos otra vez, ¿dónde está nuestra esperanza? En Dios, ¿verdad? Y qué bueno. Al final no depende de mi esfuerzo. Depende de los planes eternos, la voluntad de Dios mismo. Amén. Así que evitemos ser pasivos y evitemos el error de pensar que depende de nosotros. Depende de Dios. Nuestra esperanza está en Él. Nuestro futuro es seguro y comprado con la sangre de Jesús. Así que no nos demos por vencidos, sino le echamos ganas a vivir en santidad. Amén. So the two errors we want to avoid being passive, sliding back into sin as if it were nothing. And we avoid the error of thinking it all depends on us. It doesn't depend on us. It depends on God, the grace of God. Our hope is in God. Our hope is in the fact that we, by the eternal will of God, have been bought by the blood of Jesus Christ, and that our future is certain. We will be holy. So don't give up. That's the encouragement. That's the motivation that drives the Christian to pursue holiness in every aspect of our lives. So encourage you, don't put your hope in yourself, but do be intentional. As we conclude this year and look forward to another, this is a great opportunity to think about how we'll be intentional in the months to come. Hermanos, creo que es una muy buena oportunidad para nosotros al concluir este año. Ya estamos casi en diciembre, pensar cómo seré yo intencional en este año para crecer. ¿Qué vas a hacer? Aparte tiempo para orar, aparte tiempo para estar en la palabra. Comprométete, voy a estar en la iglesia, voy a estar en los estudios. Haz un plan, no seas pasivo. Pero tampoco pones tu confianza en ti. Nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nuestro futuro es seguro.